Ya, baik. Mohon tenang sebentar. Ya, oleh Prof. Sudarnoto, nanti bahasa Arab saya yang baca, terakhir bahasa Indonesia oleh Kiai Khalil. Kenapa terakhir bahasa Indonesia? Karena kita ingin bersama-sama mengucapkan deklarasi ini. Bukan deklarasi elit, tapi deklarasi kita semua mewakili bangsa Indonesia. Pada Prof. Sudarnoto saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statement of solidarity, the Indonesian People's Alliance for Palestine to save Gaza. In the name of Allah, the most compassionate, merciful, with sincere reliance upon Allah Almighty and driven by the spirit of humanity and solidarity, both as Muslim and fellow human beings, we, the participants of the Grand Rally to Save Gaza, declare the following. 1. We strongly condemn the ongoing genocide in Gaza, Palestine, marked by mass killing and systematic starvation that has taken in the lives of tens of thousands of innocent civilians, especially women and children. Second, we call upon all leaders of Muslim majority countries, as well as other world leaders who still uphold a sense of conscience and humanity, to take urgent, concrete action to immediately stop the massacres and the use of starvation as weapon of war against the people of Gaza. Third, we urge and appeal to government of Egypt and Jordan to immediately leave the blockade and facilitate the safe and sustained delivery of humanitarian aid to the Gaza Strip in adequate quantities. Fourth, we respectfully request the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Prabowo Subianto, to lead a global initiative, particularly among Islamic countries, to halt the genocide and mass starvation in Gaza, and to advance the realization of the full independence of Palestinian people in line with the mandate of the Indonesian Constitution of 1945. Fifth, we call upon all Muslims and people of the world to continue boycotting products affiliated with Israel and to persist in making Qunut Nazilah prayers until the genocide ends and full independence is achieved for Palestine. Colonialism must be abolished in this world, as it is not in conformity with the humanity and justice. Thank you very much. البيان الرسمي للمشاركين في التحرك الكبير لإنقاذ غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ندين بشدة المجزرة والتجويع الجماعي في غزة فلسطين الذين أودع بحياة عشرات آلاف من المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال. ندعو جميع قادة الدول الإسلامية وغيرهم من قادة الدول ذات الضمير الحي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في أسرع وقت ممكن لوقف المجزرة والتجويع الذي يتعرض له شعب غزة. ثالثا نحث ونطالب حكومتي مصر والأردن برفع الحصار للسماح بوصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى شعب غزة.
Rabi'an, natlubu min fakhamati Rais Jumhuriyat Indonesia As-Sayyid Prabowo Subianto da'wat ad-duwal al-islamiyah wa ad-duwal al-ukhra lil amal ma'an li inha'il ibadatil jama'iyyah wa at-tajwi' fi Gaza wa tahqiq al-istiqlal al-falastini al-kamil kama nassa alaihi Dustur Indonesia am 1945. Khamisan, nutalib jami'al muslimin wa sukkan al-alam bil istimrar fi muqata'at al-muntajat al-murtabita bil kiyan as-suhyuni al-israili wal mudawamata ala du'a'il qunut an-nazila hatta yatawaqqaf al-udwan wa yantahi al-ibadah al-jama'iyyah wa tatahaqqaq al-hurriyah al-kamilah li Palestin. Labbaika ya Palestin, labbaika ya Aqsa, labbaika ya Gaza. Pernyataan sikap peserta aksi Akbar Selamatkan Bangsa. Munas 3 Agustus 2025. Bapak Ibu sekalian, dimohon nanti ketika 1, 2, 3, 4, 5 bersama-sama menyatakan sikap dan mengikuti apa yang saya baca. Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan landasan semangat kemanusiaan serta solidaritas sesama umat Islam dan sesama manusia, kami yang hadir dalam aksi Akbar Selamatkan Gaza menyatakan sikap sebagaimana berikut. 1. Mengutuk keras genosida yang terjadi di Gaza. Palestina berupa pembantaian dan pelaparan massal yang telah merenggut puluhan ribu nyawa tak berdosa, terutama dari kalangan perempuan dan anak-anak. 2. Menyerukan kepada seluruh pemimpin negara-negara Islam serta pemimpin negara-negara lainnya yang masih memiliki nurani dan rasa kemanusiaan untuk segera mengambil langkah konkret secepatnya dalam menghentikan pembantaian serta penggunaan pelaparan sebagai senjata perang terhadap rakyat Gaza. 3. Mendesak dan memohon kepada pemerintah Mesir dan Yordania agar segera membuka blokade dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan. 4. Meminta kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk memimpin seruan dunia, khususnya negara-negara Islam, dalam menghentikan genosida dan pelaparan di Gaza, serta mendorong terwujudnya kemerdekaan penuh, kemerdekaan bagi bangsa Palestina, sebagaimana amanat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
meminta seluruh umat Islam dan penduduk dunia untuk terus memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel dan terus berdoa dengan kunut nazilah sampai genosida terhenti dan Palestina merdeka penuh. Atas nama seluruh peserta aksi akbar Selamatkan Gaza, Jakarta, 3 Agustus 2025. Terima kasih.